तू न रांधे मु रांधि रांधि आसनी मत रांधि आसबनी कि ना भात आलू कर गैस कही चुली रोषे ये खरा ना पलि आई खरा जदि है मुझे गाधे पाधे बाहर कम को जी से पिला आसलानी मुझे कम गलिनी कम को जदि न गली मुझ दुटा जाए उपादी खरा है जोर कौन करी अल्प उपारिक आई उपरबेला जी उपारिक जय जगन्नाथ सांग मैंने आज नुआ वीडियो आपण देखिए आशा करपण भी भले थे आज मोर गोटे दशा पड़ जाइए देखिए कौन दशा आग को देखी देखी चलिए वीडियो स्किप करिएनी संपूर्ण देखिए। एथर हमें हांडी बसिया हांडी बसैली पानी ताती जो चाउल पड़ो बर्तमान चाउल धुआ चलती चाउल पड़ो एवं आरंभ हो कौन सांग मैंने आज वीडियो निश्चय देखिए आ कौ पार्ट भल लगे कौ पार्ट खराब लगे कमेंट मध्यम निश्चय जनइबे जहाँफल मुझे आग को नुआ नुआ वीडियो आपण मान पाखे पहुँचे बर्तमान भात रेडी होगला मत कौन कहु जो माछ रखी था
ବୁଧବାର ନା ବୁଧବାର ମାଛ ରଖିବା ପଇସା ନାହିଁ। ଏ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଳୁ ଭଜା ଜୟ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଆଳୁ ଭଜା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଆଣିବି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ଚାଲିଛି, ମୋ ବୋଉ ଭାଜୁଛି, ହେଲେ ଖାଇବା। ଆଇଟମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଟମାଟୋ ସାଲାଡ଼, ଆଳୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଗରମ ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର। ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇବେ ଏମିତି କରିକି। ଆମମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମା ପୁଅଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମନ ପସନ୍ଦ ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆଗକୁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। নে